الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا هيا بنا نشكر الله تعالى الذي أنعمنا نعما كثيرة وهدانا هداية حنيفة وعلمنا علوما نافعة وأعطانا رحمة وبركة حتى نستطيع أن نجتمع في هذا المكان المبارك. ثانيا صلاة وسلام داعما وداعيا ولازما إلى نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرجنا وحمالنا من الظلمات إلى النور أو إلى الصراط المستقيم حتى نكون بشعور مسرور وبمسلم حقيقي إن شاء الله والتالي. ويا أيها الإخوة في الدين من الطلب في فصل التاسع والثامن إلى طلب جديد في فصل السابع. أقوم بين يديكم برئيس الجلسة وأريد أن أقرأ لكم برنامجنا اليوم. البرنامج اليوم من الأساتذة أستاذ عزيز وأستاذ إيكو وأستاذ دوني، فليتفضل عليه المشكور والوقت إياه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan Kepala SMP Hidayah Imam An-Nawawi Pekanbaru Ustaz Suhanta Hafizullah Ta'ala, para Ustaz dan guru serta anda sekalian yang Ustaz cintai karena Allah Azza wa Jalla. Tidak kata yang pantas kita ucapkan selain rasa syukur yang mendalam kepada Allah pencipta langit dan bumi, karena atas rahmat dan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita masih bisa melangkahkan kaki, mengangkat tangan untuk melanjutkan kegiatan kita di sekolah tercinta ini, baik sebagai pendidik maupun sebagai siswa. Mudah-mudahan
akan mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, manusia teragung, suri teladan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat dan salam juga tersambung kepada istri-istri beliau, anak-anak beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah mengikuti beliau hingga yaumil akhir. Amin. Para ustaz dan anda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di waktu yang singkat ini izinkanlah kami menyampaikan untuk mentadaburi, merenungkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi di awal sudah antum bacakan di pagi hari bersama-sama. Ini hadis yang sangat agung, diriwayatkan di dalam kitab Sahih baik Imam Bukhari maupun Imam Muslim. Di dalam Sahih Bukhari, hadis ini merupakan hadis pertama dalam Sahih Al-Bukhari. Kita sudah tahu semua, ya, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajaru ilaihi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di sini para ulama sudah menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini, bahwa setiap perbuatan kita itu tergantung dari niatnya, dan setiap seseorang mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Niat, kata ulama, adalah tujuan, dan itu letaknya di dalam hati. Maka tadi kita baru selesai melaksanakan sholat berjamaah, pahala kita berbeda-beda yang kita dapatkan. Ada yang sempurna, ada yang mungkin setengah, ada yang mungkin yang tidak ada sama sekali. Ini karena dipengaruhi oleh niat kita. Oleh karena itu, kami mengajak baik sebagai pendidik maupun sebagai siswa untuk datang ke sini. Marilah kita untuk mengikhlaskan diri kita ini hanya untuk Allah Azza wa Jalla, sehingga setiap apa yang kita lakukan berbuah pahala. Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din." Allah tidaklah memerintahkan kita kecuali untuk memurnikan ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Bukankah menuntut ilmu merupakan bagian dari ibadah? Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita perbaiki niat kita untuk datang ke sini. Kita perbaharui niat kita kembali. Untuk apa kita di sini? Makanya dalam hadis lanjutan yang tadi, hijrah ada dua. Kalau niatnya tadi untuk Allah dan Rasulnya, maka dia mendapat Allah dan Rasul, dia mendapatkan pahala. Sebaliknya kalau hijrahnya karena dunia, hijrah ini perkara yang besar, ya. Tapi kalau hijrahnya karena dunia, dan wanita itu termasuk dari bagian dunia, tapi ditambahkan situ kata ulama situ, karena memang fitnah wanita ini juga ada sangat dahsyat.
Artinya antum hijrah karena dunia atau karena wanita, maka itu yang didapatkan. Antum tidak akan mendapatkan pahala. Maka kalau antum datang ke sini, sekolah di sini, tujuannya untuk ikut-ikutan, tujuannya untuk untuk jumpa kawan, itu yang didapatkan. Maka niat inilah yang membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contoh, mandi, orang bisa mendapatkan pahala dan dia bisa juga tidak mendapatkan pahala. Mohon maaf. Misalnya subuh, antum tadarullah junub, mimpi basah bagi yang sudah balik. Ya. Lalu antum mandi, tapi antum mandi biasa saja. Tidak ada antum niatnya untuk mandi wajib untuk mengangkat adat besar. Maka antum pergi sholat Jumat misalnya. Maka antum nggak sah sholat Jumatnya karena antum masih sedang berhadas. Sebaliknya, kalau syaratnya antum harus mengangkat hadas dulu, antum harus mandi wajib. Ya. Atau kalau antum tidak sedang berhadas tapi antum hanya mandi biasa saja, antum tidak mendapatkan pahala. Begitu juga niat ini juga membedakan mana ibadah yang wajib, mana yang sunnah. Contoh sedekah. Dari situ apakah dia sedekah yang dia bayarkan itu adalah sebagai zakat atau sedekah biasa? Itu dari niat. Dan sekali lagi niat itu letaknya di hati. Ya. Meskipun di para ulama Syafi'i ada yang membolehkan, tapi kata ulama yang lain yang lebih roji itu adalah yaitu letaknya di hati. Jadi sekali lagi ya Ustaz, mari kita memperbaiki niat kita ya untuk datang ke sini. Dan hadis tentang niat tadi adalah sepertiga ya dari ajaran agama kita. Maka terus perbaiki niat kita. Dan ini berat. Kata ulama salaf terdahulu, dia belajar ikhlas itu selama 27 tahun. 27 tahun belajar ikhlas. Dari hadis tadi ada dia niatnya dari awal sudah riya. Antum bukan sholat, niat dari awal supaya antum dipuji oleh ustaznya. Atau mungkin ada pejabat yang sholat di sini, antum berbaru sholat antum dari awal antum sudah riya. Maka itu soal itu tidak ada dunia, itu hapus tuh. Tapi bisa juga riya itu muncul di tengah. Antum awalnya ikhlas, tapi di tengah setan datang membisiki. Ya, maka sekali lagi berat sekali untuk mempertahankan keikhlasan ini. Maka perbanyak doa kepada Allah Azza wa Jalla untuk selalu menjaga keikhlasan kita. Karena Allah dia tidak mau disebutkan dengan apapun. Apakah dengan malaikat, dengan orang soleh, tidak mau. Oleh karena itu bagaimana ibadah kita totalitas lillahi ta'ala. Karena untuk itulah kita diciptakan bagaimana ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi di awal tahun ini mari kita kembali memperbaharui niat kita baik sebagai pendidik maupun sebagai siswa untuk sama-sama kita mengikhlaskan diri kita di sini lillahi ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Our Excellency, our school principal, Mr. Santa, our Excellency, our curriculum's coordinators, Mr. Fikri, our Excellency, our student council coordinator, Mr. Muhammad Ra'u, parents,
teachers, students, and all audiences. We are live everyone here, so make sure you have a good attitude. Today, I will speak a little bit, just saying like what Mr. Dodi said. If Mr. Dodi said about niat, willingness, so sir will talk about our school purpose, manners, and self-discipline. So Mr. Dodi said before in Hadith said that innamal a'malu binniyat. So in English we said every activity should have a good purpose. So niyat in English is purpose. So everyone, school is not just only the place for studying, memorizing lessons, or complete assignments or homeworks. But school is a place to us to shape our characters, to gain knowledge, and the most important thing is to prepare our future. So, in the Quran, the Quran said that Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. It means that Allah will rise who believe among us with knowledge by some degrees. Al-Hujurat verse 13, verse 11 to 13. So everyone, maybe we are already good in knowledge. We are smart, intelligent. But it's not enough. The second thing, the purpose of going to the school is discipline. Discipline teaches us how to manage our times, follow the rules. You need to follow the rules. And also you need to respect. You need to respect with the time. In the Quran, Allah answered in Al-Asr, verse 1 to 3, Wal Asr, innal insana lafi khusr. It's very clear. Allah swear that if we don't respect the time, we are become a loser. I repeat again, if we cannot manage our time, we become a loser. You know loser, right? And you know the discipline in school is very clear. 6:30 you need to go to school. And you might not go home if you don't complete your Quran. It's kind of self-discipline. You need to setor your Quran first. Otherwise, you cannot go to home at 4:30. That is self-discipline. And then, if you are already disciplined, you are already good knowledge, you are very smart, you are the first rank in the classroom. You know the most important one going to the school? Adab. Every teacher here talking about adab, including me. Adab, in English we call manners, politeness. Adab is the first one, the top level. You know, Islam itself said that adab is more important than knowledge itself. Imam Malik, our big Imam in Muslim, said that adab is like a fire without light. So if you have knowledge and you don't know, you don't use your adab, you become fire. You become burn. Okay? And in the hadith also said that Prophet Muhammad born in this world is to perfect our good manners. What is the purpose of Prophet Muhammad born in this world? Apa tujuan Nabi Muhammad lahir di dunia ini? To perfect our adab. Okay? And what happened? What happened if we have a smart mind, we have intelligence, we have a good discipline, and we forget about adab? What happened? We become a useless person. Even more, we get some dangerous situations. There are so many
there are so many people go to the hell, cannot enter the Jannah, even though they are good in ibadah, even though they are good in knowledge, dia nggak bisa masuk surga. He cannot enter Jannah because of adab. He don't use the knowledge, the mind itself for the good things. Okay, so learn adab first, and then knowledge the second one. So how to master the adab? How become student then with a good adab? It's very easy. You speak good words. In the Quran, Al-Baqarah verse 83. In the Quran, Al-Baqarah verse 83. Wa qul lin-nasi husna. It's very clear. You need to speak for every person in the world with the good words, especially for a teacher. Okay? That's what Yakul Husna. It's very clear. You need to speak up. Yakul means you need to speak with the very good words. So imagine with our amazing program, with our amazing school program, you need to memorize 4 chapters. Kamu dituntut menghafal 4 juz, and then with 14 hadis. Kamu hafal 40 hadis and 4 chapters, and then you have a good English, Arabic, and you very smart in math. You champion for many competition, but you forget the adabs. It's become dangerous. How to become a student with a good adab? Speak with a good word with the teacher, with your friends, and even for your parents. So I can conclude. Let's conclude. What is the goal to school? What is the purpose for being students? The first one is to gain knowledge. It's very clear. And the second one, to become disciplined. Last but not the least, the very important one is to become a good adab. To act, to experience with good manners. Okay, I think that's all from me because we have a limited time. But I promise everyone, today we will focus for your adab, inshallah. So me is not enough, headmaster is not enough, the teacher is not enough. You need to think by yourself how to become student with the good, with the amazing, with the perfect manners. I think that's all from me. Sorry for any mistakes, everyone. Today is already a school normal day, so everyone needs to follow all the activity. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyatan khairu tahiyatin fi hadzal alam wa afdalu tahiyyati salamatan wa rahmatan wa barakatan alaikum jami'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Fadilatul kiram, ra'isul madrasatil mutawassitatil maqsafatil imam an-Nawawi Ustaz Suhanta S.A.D.M. وجميع الأساتذة الحاضرين
ولجميع الطلاب المحبوبين بمدرسة المتوسطة المكتبة الإمام النووي رحمني ورحمكم الله. أحبتي في الله، أيها الشباب الكرام، يا معشر الشباب، في أي أرض تطع أنت مسؤول به، في أي أرض تطع أنت مسؤول به. فلذلك كنت قائما بين يديكم، وإن شاء الله تعالى سأبلغ لكم تبليغا حسنا قصيرا بعمل خطبة اللغة العربية التي تحت العنوان كن مجدا ومجتهدا في طلب العلم. أيها الطلبة أحبتي في الله، عزني الله وإياكم جميعا، اسمعوا كما قال الإمام المالكي رحمه الله تعالى في هذه الفرصة الغالية والمناسبة: أستاذ كنت قائما أشجعكم وأهيئكم للتعامل لحظة. يا طلاب المحبوبين، تأمل قبل العلم أدب، تعلم الأدب قبل أن تتعلم العلم. هذا قال كما قال من قول الإمام المالكي. ولذلك أشد المهمة وأهمية في طلب العلم قبل أن نلتقي وقبل أن نرقي أنفسنا إما من خلقنا وجسمنا وعقلنا. في طلب العلم لا بد أن ترقي وأن تشجع وأن تشعر بالنفوس جيدا. العلم أولا. كيف أدب عندك في المجلس؟ كيف الأدب عند التعلم؟ قبل حوالة العلم مارسوا في نفوسكم أيها الطلبة أن الأدب في أول كل شيء. بعد الأدب كن جدا في طلب العلم، كما قال الإمام الشافعي: من لم يذق كل التعلم ساعة تجرع كل الجهل طول حياته، ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه 4 لوفاته. والله حياة الفتى والله بالعلم والتقى، إن لم يكون لا اعتبار لذاته. أحبتي في الله، طلاب المحبوبين، اعلموا يا طلابنا أنكم مجد ومجتهد في طلب العلم. في مدرستنا المحبوبة نحب هذه المدرسة ونحبكم جميعا لله تعالى. نرجو بحقيقة الرجاء أنكم ستكونون طالبا ومجتهدا في طلب العلم في هذه المدرسة. فلذلك نركز لكم تركيزا حسنا. أنتم تحاولون أنفسكم بالأدب أولا، وثم ستجدون العلوم المعلومات من أساتذتكم ومن أساتذتنا المحبوبة إن شاء الله تعالى. وبعد العلم عمل. بعد أن نلت العلوم المعلومات الكثيرة فلا بد عليك أن تعمل علومك ومعلوماتك. لماذا قيل المحفوظات وقيل أحد العرب: العلم بلا عمل كالشجر بلا عمل. فلذلك يا طلاب المحبوبين، نحن في هذه المدرسة المحبوبة نشجعكم، نعلمكم، ندرسكم، ندربكم لكل شيء أنتم من أحسن خلق إن شاء الله تعالى. وانتفيت بخطبة قليلة هذه أيها الطلبة، إن شاء الله تعالى بهذه الخطبة هذه تستطيع الخطبة مشجعة لكم جميعا لأن تقدموا خطبة جميلة أمام أصدقائكم إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله نسأل الله تعالى ناجحا لكم جميعا ونافعا كل ما أعطانا العلوم المعلومات لكم من عند الله تعالى. وكل شيء خير يأتي من عند الله تعالى، وكل شيء خطأ يأتي من ضعيف ومن ضعف أنفس أساتذتكم جميعا وخاصة لنفسي. فلذلك أستعفيكم من كل ذنب وخطأ
أقول قولي هذا واكتفيت بخطبتي وأنا الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كن مجدا ومجتهدا في طلب العلم. بارك الله فيكم جميعا وسهل الله لكم أموركم أيها الطلبة أحبتي في الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللغة العربية كالشفاء. أين صوتك؟ أين حركتك؟ تكبير. شكرا جزيلا إلى أساتذتنا أستاذ اللولي وأستاذ عزيز وأستاذ الذكر الذي خطب أمامنا بالنشر. عسى ما خطب علينا ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. والثالث الاختتام. هيا نختم برنامجنا هذا بقراءة الحمد لله رب العالمين. وكنت رئيس الجلسة أقول لكم شكرا جزيلا على حسن اهتمامكم واستماعكم، وأستعفيكم من كل ذنب وخطأ. والآخر مني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Habib, terima kasih Ustaz kami yang telah tampil luar biasa sekali.